ନଈରେ ଘର କଲାଣି କିଏ ଦାସ ପୁଅର ନିଦ କରିବ କୁହ। କଣ ହେଇଛି ମହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ? ପାଟି କରୁଛୁ ମାନେ ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି ସେମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ କେବେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ। ଘଟଣା? କି ଘଟଣା? ବୋଲିକି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କହୁଛି ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ। ଆଜି ବୁଢୀ ଅସୁଣୀର ପେଟିଟା ଖୋଲିବ ବୁଝିଲି ହେଲା। ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ତୁ ଆମ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନାହିଁ, ଏ ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ସହିପାରିବି। କାହିଁକି ତୁ କହିଲୁ ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ମଣିଷ କଲୁ, ସେମାନେ କଣ ତୋର ମାନ ମହତ ରଖିଲେ? ମହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ତୋ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା ତଳକୁ କରିଦେଲେ। କଣ ହେଇଛି ମହାନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କଣ କରିଛନ୍ତି କି? ତୋ ଝିଅ କଣ କରିଛି ଶୁଣିବୁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ବୁଝିଲୁ? ସତ୍ୟ ମିଛ ମତେ ସତ କଥା କଣ କି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ବେଳଟାରେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି, ଏ କଲେଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ କଣ କହିବି ତୋ ଝିଅ ତଥାପି କହୁଛି ଶୁଣେ। ସେ ତା ନାଁଟା କଣ ମନେ ପଡୁନି। ହଁ ଏ ସୁରଜ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ନାର ନାର ହଉଛି। ମହାପାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ସାଇ ସୁଧା ମହାପାତ୍ର ସହ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଛି। ଏ କଲେଜ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହଉଛେ ଯିବେ, ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲା ବେଳକୁ ମହାନ୍ତି ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଶୁଭମ? ଶୁଭମ କଣ କରୁଛି? ଶୁଭମ କଣ କରୁଛି? ଏ ନେତାଗିରି କରୁଛି, ନେତାଗିରି। ଆରେ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁ ତାକୁ ମିଳେଇ ବାବା ନାୟକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦଉଛି। ଜାଣିନି ଆଉ। ଆରେ ଯୋଉଠି ମାଛି ପଡିଲେ ହାତ ମାରିଛି। ତାହେଲେ ବାଘଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିଛି। ରଙ୍ଗ ଛାଡିଯିବ, କାରଣ ବାବା ନାୟକ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସହର ବଜାର ପୁରା ଖାଲି ଥରି ଉଠେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କୋଉଠି ଅଛୁ ବେ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରା। अबे दीनबंधु दास तो पुଅକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିବେ। ଆବେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ତମେ କିଏ? ମୋ କବ୍ରା ମୋ ଗଖଲଠୁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଦଂଶନ କରେ ମୋ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଛଟପଟ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାର କେତେ ତାକ। ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ହାଣି ବିଷ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁଟା କୋବ୍ରା ନୁହଁ। କହୁନଥିଲି ନା ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଶହ ହେଲାଣି ମାନେ ଚୋଟ ମାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଥର ତମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଏ କୋବ୍ରା ଗୋଟେ ଖତରନାକ ମଣିଷ, ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରେ। ଆବେ ଷୋଳ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦାସ ତୁ ଶଳାଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ପୁଅ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ, ସେ ବାବା ନାୟକ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦବ, ନହେଲେ ତୋ ପରିବାରର କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବୁ। ମୋ ନାଁ କୋବ୍ରା, ମୋ ଗଖରଠୁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ସବୁଠାରୁ
आमे हेले गरीब मळी मुंडिया अरे सेमाने हेले बड़ लोक अरे सेमान पाखरे धन बल जन बल अरे सब किछि अछि ना गाँव से जदि कौन किसी कले अरे से आमर मुंड कौन पुरिया दरकार बुझल दीनबंधु तुम गोटे कम कर तुम शुभम को टे मना कर सी टे शांति रह से बाबा नायक पछरे न लागू आदि लगे कौन से अवस्था हम से कथा मुझे जानी हाँ ठीक अच्छे मुझे आसूँ तुम इच्छा तुम जहाँ कर आसूँ किसी न कहू आज ता मुहटा बेसी बढ़िया हो गलानी ए गुंडा मान सहित मिसी गुंडागिरी कर आज आसुचे ता गुंडागिरी न छड़ी ताहले मोना दिन मुझे आस ना अरे बाबा अरे कुआडे गलो भारी भोक लागलानी खाइबा कोन रह सेठी प्रथम कह तू कुआडे जाइथिलो माने मो चुप कर तमार मो पाद को सरी नहती से मार मो घरे पसी मते मो बेकर भुजल लकी मत काम दे चली कोन हेति बाबा की तुम कोन कहिला मोदी थरी खाली तार नाटी कहि दियो देखिबा शुभम समलटा कोन करि पारे तो जमाना बदल जाई छी बापा एटा स्वाधीन भारत वर्ष एडी समस्तंकर समान अधिकार रहिछि एबरी अन्याय से तुम केबे प्रश्न नहीं पारि मु तार ठीक जवाब देबी से माफिया रन बाबा नायक को मु ठीक जवाब देबी गुंडा मान मिसी गुंडागिरी करिबो बापा तमे कथा कहूछ हां मो कथा कहूची ओते गुंडा बदमाश ପାଇଁ ए घरे कोनोसी स्थान नाही अब तू ए घर रहिले से राक्षसटा आसीबो हम झियर इज्जत नबो और दरकार पड़े हम बापा देव तुमको मर्डर करिबो अब ए सब मु देखिबा पूर्व तू ए घर चली जा नारी बापा बापड़ा गोड़ धरछि बापा आपण भाई निष्पत्ति नियंत्रण नहीं बापा दिने नाउरियाटा नौका मेरी आर पारी की गणिंज पई जाइथिला हठात तिलिका मध्य थिबा बेले झड़ बतासटा मारी आसिला आ सेही झड़ बतास रे नाटा तार डूबी गला समस्त दस दे से नाउरिया को हेले केही कोन बुझी पारिला सब दोष थे से झड़ बतास बापा दिन आसवे शुभम तोर सब दोष जाक मो मुंड ऊपर नता तोर बापाटा अणनिश्वास ही मरी जुबारे अरे कुलांगर तो मुह को टिके लाज नहीं भौनिका तोर चिरा ड्रेस पिनी कॉलेज जाउछी अदासिया साटू चिरा गामुछा मुंडे कांगरे अब बाहर को जीवा पे सस्ता चप्पल अपने भी नहीं अब तू तो गुंडा की करेगी अबे बाहर जा मगरू जानो बा बापड़ा गोड़ धरछि घर बाहर कोन दे बापा नहीं मते घर बाहर कोन दे तू और पचबू एवं कि तू निज रोजगार करबू आ निज गोड़े छिड़ा हेबू सेही दिन घर एंड बंद दे ताहा पूर्व रे घर को फेरि नहीं तोते तो बूढ़ा बापा रे नियो बापा शेषरे आपण लक्ष्मणर तीन गाल काटी देले ना जदि आशीर्वाद केवे विलंब हुए आपण निजे न खाई मते जगी बसी था आज मु तुम पाई एते पर हे गली जे मते घर बाहर करि दउछ आकाशर छविटा पानी ऊपर देखा जाए बापा हेले पानी रो छविटा केवे आकाश रे देखा जाए आज आपण एपरी एक निष्पत्ति नहीं गले जे मते
प्रतिवाद करिबिनी काहेकि ना आपण हेउछंती मो बापा सेदिन पितृ सत्य पालन करने को जाई प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले आपण परा मो बापा मु आपणक पाई 14 वर्ष कौन दरकार पड़िले सारा जीवन वनवास जीवा पाई चली बापा आदम प्रतिवाद करी आपणकर कई पद कथा मोर आज आखि खोली जते दिन पर्यंत मो निज गोड़े निजे न छिड़ा फेरबिनी बापा जम्मा ए घर को फेरबिनी आउ जदि केवे मो भौणी शीतल कथा हो आपण कथा मने पड़े ताहले कुह बापा कहा को कहिबी मो दुख कहानी तो आखिर लुह गुड़ा कमिटी बही जाऊँ पचारा लुह को कष्ट तो मते होची तू कहीं उत्तर लुह कौन कहला तू जानिच भाई तू सीधा सब सही जाऊँ मु केमिति कहबी पर्यंत मो निज गोड़े निजे न छिड़ा से दिन पर्यंत घर को फेरबी जमा फेरबी केबे मरी जा फोटो घरे टिपटिए जाली आखिर चपा लुह गोड़े आजकल मो हाथ खाली पड़गला नसीत तो ममतार राखी मो हाथ में बांधि पारिबनी कि राखीर पाउना पाई केबे अली करिबु जाउछिल शीतल सबु दिन पाई घर छाड़ी चली जाउछि तो राखी पाउना देबा को पड़िबो बोली तो चले जाउछ ना आज पर राखी मुने बाजार जाई तो भाई मो राखी किनी नहीं आसी बादे बोले भाई मो तो कहछि भाई
କାହିଁକି